Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif Resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan.
четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна, дорого. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взрыв Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dan warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianship. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот она, лянь, видишь. Ебать. Хуя. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianshit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот немного. она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Востцентр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь. Ова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всегда въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Востцентр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск-центр в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это вот она, лянь, видишь? Опа! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchet. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Востцентр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки ВОС-Депар нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Ова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда. С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесло поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделение группировки «Войск Днепр» нанесло поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот не она, новое. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gyansit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это вот она, глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodanya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск-Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь. Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, не БПЛА. Все поебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Kiansit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот она, лянь, видишь. Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari
warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini
serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata
senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Kiansit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки «Войск Гепард» нанесено поражение формированием
горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесло поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделение группировки «Войск Днепр» нанесло поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Ова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodanya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif Resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск-Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь. Ова! Ебать. Хуя? Пятое. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда. С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот немного. она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всегда въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gyansin. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar karyawan.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Вось-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесло поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск Днепр нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всегда въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь. Ова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая волна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всегда въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gyansin. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо вход Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот немного. она, глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianshin. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Вось-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Роман? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Ова! Ебать. Хуя? Пятое. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякое въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо вход Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда. 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianshit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, взрывная волна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gyansit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо взвод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, жена ума, дорого. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо вход Артема! Ебать, пиздую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Востцентр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесло поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск Днепр нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот не она, новая. глянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Пятая. Блять, зеленая луна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все повъебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивной системы залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Ogmatid pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот она, лянь, видишь. Опа! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodanya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchet. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск-центр в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что волна? Это вот она, лянь, видишь? Опа! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая волна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центре. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА все въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giancin. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот темно. она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Пятая. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всегда въебали. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giancit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесло поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Ozmatit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот немного. она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, взрывная волна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodanya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Востсевер» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Восток-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделению группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот она, лянь, видишь? Вова! Ебать. Хуя? Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Ну, они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА.
Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopters Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi.
Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodanya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gianchyt. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Вось-Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение
и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки войск Гепард нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti.
Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это было, знаешь, что, Вован? Это было Вот кино. она, лянь, видишь. Опа! Ебать. Хуя? Пятое. Пятое. Блять, зеленая луна, долго. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, не БПЛА. Всякого ебать. Ну, это было сильно. Это ебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки «Войск Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24,
а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinsal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinsal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinsal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu.
Serangan Ukraina di Belgorod perbatasan Rusia menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan. Чего? Четвертая. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что, Вован? Это была Вот Димона. она, лянь, видишь. Вова! Ебать. Хуя? Пятая. Блять, зеленая волна, доллар. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всякого въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Gyansit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! С 29 июня по 5 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения. В течение недели подразделения группировки «Вось-Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны противника. Кроме того, отразили 5 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника за указанный период на данном направлении составили до 1595 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США. Подразделения группировки «Вось-Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3580 военнослужащих, танк, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины составили
за неделю до 3845 военнослужащих на данном направлении, 4 танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период времени составили до 2970 военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. В течение недели отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении за неделю потерял до 900 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО. Подразделением группировки войск «Гепард» нанесено поражение формированием горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 4 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, 7 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, противорадиационная ракета «Харм» производства США, 42 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены 5 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены 3 безэкипажных катера военно-морских сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники. Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram